Maayong adlaw mga kaistorya, lahi na usab nga episode sa atong mag-istorya ta infovlogs ang paghimamat na kung diin atong himamaton o ila-ilahon ang mga magpapiling public servants sa umaabot nga barangay and SK elections. Atong mahimamat karon mga kaistorya ang usa sa magpapiling kagawad sa barangay Kauswagan, si Miss Dalia Abonitalia Alcalde. Ma'am, maayong adlaw o welcome sa Mag-Istorya Ta Infovlogs. Pwede ba natong masayran ang imong brief lang, no? Nga portfolio or curriculum vitae isip magpapiling kagawad sa barangay Kauswagan? Maayong adlaw sa tanan. Ako si Dalia Salcedo Bonitalia Alcalde nga lumad gyud diri sa Kauswagan. Diri ko nagdako, diri ko natao. Nag-elementary ako sa Kauswagan Elementary School. Nag-graduate ako 1972. Nag-high school ako sa Lourdes College, graduate sa 1976. O sa Liceo de Cagayan, nag-graduate ako as a nurse sa 1979. So, karon nagtrabaho ako sa gawas sa nasod sa Amerika for 28 years. Pero mas gwapo gyud diri nga mupuyo sa akong lumad nga Kauswagan kay diri ako natawo og I had a happy childhood here. So karon magsiyam na ko katuig nga nagpuyo diri. Karong pagbalik na ako, daghan ang akong sa pila ka tuig nang wala ko diri, daghan ang akong mga nakita nga mga changes nga gusto nako nga mahimo diri sa atong Kauswagan para kini mo uswag. So ang usa nga akong nakita mao ang kaning atong garbage nga bisag asa lang nato makita sa dalan, ang uban bisag-asa lang ilabay ang ilang mga basura, mga plastic, mga wrappers. So kana dili kana sila mahilis ug kana mo paingon sa atong drainage system, mao kana nga mubaha ang atong kabaranggayan. So karon ang akong gusto mahitabo nga atong tumanon ang kanang gaiingnon sa DNR nga kanang garbage segregation kay isa kana sa maayo nga paagi para mahimutang gayud kung asa dapit nimo ibutang ng imong mga basura. Ang isa pa gayud ang kaning atong kanal, mga drainage system. As a nurse, kung magpundo ka ng tubig dira sa drainage, mao kana sila ang puy-anan sa mga lamok nga dengue nga karon panahona nakaapekto gyud sa atong mga kabataan, labi na kay sigikulan. So ang akong gustong mahitabo nga kita na ay maayo nga flow sa atong kanal. Kay bisan gani dira sa amo pag-abot nako, akong gidonate ang among yuta para unta himuan og kanal ang among dalan. Kay paghimo sa Kauswagan National High School dinha nagapundo sa among tubig. So ang ilang gihimo giuna man hinuon ang dalan dili ang drainage. So karon pag umuulan gabaha na ni dinha. So ang isa pud nako nga goal ang akong advokasya mao ang sa mga senior citizen. Kay ako usa na usab ka senior, 63 years old na ako karon. So akong himuon ila kung ako ang mapili, ila akong himuon nga tulay para akong maihatag sa mga senior citizen ang dapat sa ilang mga healthcare. O maulang kana ang akong advokasya aron sa pagdagan diri sa Kauswagan. Ang akong tuyo serbisyo ra gayud kay dinhi ako after working for so many years dito sa gawas sa nasod sa Amerika. Now it's time nga dinhi na pod ko mo serbisyo sa mga katawhan sa Kauswagan nga maoy akong natawhan. Daghan salamat.
Sa kadaghan mapapiling kagawad sa barangay Kauswagan nganong pilion Manila ang usa ka Dalia Alcalde. Kung ako inyong pilion, ang akong tuyo ra gyud serbisyo ra gayud sa inyo, ug ako daghan ako as a nurse, daghan ako matabang kaninyo sa akong pagka-experience for 28 years as a nurse. So, kung inyo akong pilion, akong mai-impart sa inyo ang akong mga nahibaw-an o ang akong mga experience as a nurse. Kaistorya, mao katong naglangkob sa lain na usab nga episode sa Mag-Istorya Ta Info Vlogs ang paghimamat. Sa mga bago pala naka-visit sa akong page, FB page, please palihog follow my FB page Mag-Istorya Ta, o sa akong YouTube channel Mag-Istorya Ta YouTube channel. And please don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Bye.